এই তম গোড়াটা খুব আগে এটা দিকে বলতে পানি হাত মারবে তা মুহটা সিনা সেপটে করতে বেটি এবারে দেখ এবারে দেখ এটা দেখলে মাছ কোন করছেন দেখ এই দেখ সাইড হ সকল সে পক্ষে ঠিক আছে আমি আইনা তে ঠিক আইনা তিয়া রে আই কো গুরুজে जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मामा बोला बंडा लाइट दियो ए सुमन सोफा के बंडा लाइट दियो वो तो फुंकी कर तुमको बाई फुंकी दे दी কি ধরবো নাই আরে ওটা বড় শব্দ হবে নাই ধরে নাই নাই জমি ধরতে আসি সংকটা তোমার কি খাও ফটো দিতে পারো বন্দে বার হইনো কি ফুকবি আরে আপো সংকটা এবারে দেখো মাসি কোন করছেন দেখি ये ठीक हो नहीं तू नहीं गिरी बसी पारो ना आई धरबो परा कोन छी गेलो रे छुटीरा छाड़ी दे बड़ पाटी गले से कांदबो हो धरबो रही था टिके आरो दीपड़ा सफा करि पारलो नी केनो मो करू जी वीडियो देखा वीडियो पठे देबे ना वो ठीक देखो आसा धीरे धीरे आसा होला जा पाई फुल बेच बसिए चलो मनी से चल चलो मामा चलो 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 कुन्नी कुन्नू चलो चलो आसा मा डरबो की बेटा डरबो पक्का सुनिए कौन क्लास कौन कहती वो स्वर्ग मारे ना लगे लोग तो था है कौन करो तो